ebe so aye ananti ewo mesem command kura ma na nanti akomendu na so nanti obi pa nka o demonstrate bi me yehwe aye de ape kura ma enne be kire say what ba say eye curse na mafo etimi curse some of the spiritual people nipa no aye na adwene say wonu no wombu obia da wanya ne wansi di kura o fa na sejuma na eye no ye di ndwan wati amro bakese bi pa first Ghana kana e bonde o see a friend atai ana wan o wonsa wom sesia o wonsa wom sesia wanya nipa da tenti say minu yati ha no wadan fada na wo kase o do ko nsu ase wonu wonsu ase wanya nipa da seni wo ye denche na otumi dane nipa epie ba otumi dane nipa say da tenti say minu ye see ya what I say any spiritual man in leader is my enemy say ukaya na e twa na studio nipa bia na we ye presenter bia is your big enemy in this world nipa na woni ye adwuma ba ko no minu we ye enemy enti aduro ye di edi hye ye ho ye mfa weni emfa mbose na ye aduro no Akan TV, the internet the bell, subscribe for more. Ebusanfo ya mama kwaba ya tenase e wa Akan TV sunsum hwehwemu na ye ne mu edi na nkomo no eguso a ekoso ye de ye mpa aba esanse de opam mbre ya wuntumi enje wa home da ya na mpempi no ye mu bia hwemfa ye ni ase da mrante no mabawa ono da sori ne maame ne papa to ama ne di no oto no no ko social media no hu se nkofo ka sunsum sema no ke kan de ne de hwe odi sunsum sem edi agro de wiase eko no woni nje ho a hyasem woni nya de enje ho esanse obi ugina bia wo no eye obi ehi obi pe wa sell obi pe weku enu nti na de dwumedi eba na nne ye ne chief boafo okonfo dramane ene ene baba twen komo na minim se oba enjoy nti share like na subscribe na komo twen nhyɛ so okonfo dramane atnase okonfo dramane makwaba boko menu ana mo ti se yankopon de akyɛ nipa bia na wo hwɛ Akan TV a medin de confront the money obia so ni me say efra me chief oboafo ejuma na ye no ye susum ejuma na ye ya ba se ye ba abehwe man ne wadede na ewo man ne mu obi mu aba ansa na mu ko ye na yesu ye den ya ba enti no ye frɛ nipa na ohaw eda omoso ohaw enda nipa so nipa onhu contact na wa ye den na wa frɛ obi ewo asem ya fa se police ni nempa ebo ni nyina se obi nya asem no mfa mbrɛ no ananya sa dia wore pele kaso so nempa ebo no se kan se no mfa kan mbesisi ma obi ani nejuma na ye den wo ye yesu na ye yesu suma juma ba all miss die obi nipa da seni benya asem na wo dia ba abetu enim me ma ba se me ba bebo nipa ma ba se me ba be yi nipa efru ewo haw mu ya mba se nipa edi behye ewo haw mu I am there so was starting san kama bisa say ya sunsunfo moba TV and I say be a media bekasa say mo ankasa mo pese mo enrich mo ho and I say mo pese mo boni pese na waka no wo botaye ne de sunsum adwuma amafo na omonti ase ade na efre sunsum adwuma ye na nam time no ade na efre light omonnim ade na efre light ade na efre mattress kura po se mimi na store na me kire wo no mattress kura na nipa ne beda so kura po nipa ne woni bi what you say nipa no wonim ade na efre car and I said this thing ba konfo bi wo ko omudwune se wo wa ye wi nipa no so wo be den wo be ye what you say asuma say ebia mema kotoka nipa no dwune se won so betoka ebia mema bu obi na ayi akoyi ama nipa no what you say ena nipa no etimi chema de anana nipa no etimi ye ade papa edi maame what I say but ono so person on onim ekwan ben so na wotimi fast na wotimi die e wa brabo mu wono so prepare ne ho sa na be ye ebia wo so tumi no wonni bi ebia so obi abedi wochi ye fa na say within 2 months to 3 months wo hu sa na juma na ekoso ono o fa na be bia wo so we konfo enti sometimes mitimi hu obi e wo mi na ba sere na me si wo hu we nye konfo omo no mo ba system so omo person omo begu ye juma na ase omo person de ye be bia no entimi enko ye wo fa na say wako obi ho we de anye ya ma no wono so hu ni papa wo be de hu say we ni papa ko ni pa na person omo bra wo ho no wonye konfo wonye dinsini wonye pass wonye obia wonye de problem ne dano so na person no fa know how and fa me ben o na nde wo be de hu say we ni papa nipa more than 100 what I say be o page we a obi akonfo more than 10 o more than 20 nipa more than 15 one ye papa one ye papa what I say nipa wonim enim na otimi ye de etimi edi hu ade enti say me say
me meet na ha say say oh chief we are comfort maji wadi die ne die na kire say we are comfort na die na obetimi aye na manfo nyina hu say me meet wo say hu say me sase me metimi buye me sase na me de kura de ase me sase me do yakopon me kasa me metimi akasa wo nkasa me me buye ma wo kasa kura no enso na ta kura no be so na ti me nsem enjina e begina en na be num koko kura calabash de no nsuo se me gutane se ya me nsem se me kasa me kasa wo kasa se kura no so 90 e be so aye ananti ewo me nsem commande kura ma na 90 akomando na so 90 obi pa anka o demonstrate bi me ya hwe aye de ape kura ma en na be kire se wo tumi a na kire se obutuma bo obi ba fa se on se juma na ye no ye ya ba se de ye nanamu ewu ejaye no ye ba abetua so die ne na person embetua so na oman no entimi koye first ye nipa na promise feel eda no so me juma nyina na me ye no promise feel eda wo so a obi a promise wa de a wonsa entimi nka me mitimi boa na de a wo pe na wonsa entimi nka anase won krata sem omo hye won de brana me na beje won krata wo kwa embam what you see wa bre ama bema bi bema no wosi woni muda tam na woni bema mo person na mo ware no na woni antale papa na obehye wo oba no na obu bema na bema no otumi die e wa brabo mu ende nyame ayadon mo ware mo anyankola menu mensa bema no se woni mu obiom wo person no won bu kwasia wo person na won se won se wayeye wo hu mba e na omo hu eye fe ese no wo person no won bu kwasia sa nipa no na memi hia e wo mabrabo mu omo fasa o how kesi ade na pro na tete no eno na memi hia e wo mabrabo mu mempe ade na ebia wo wusika dada na wo person na friend say oh chief no nipa na wo nibi nipa na o how kesi ade no so no onu sa nipa na memi hia e wo mabrabo mu na me fa no nyidi enfa to ye na na mo nim na ye hu se dia ye di tu e di mo no ebe ye anase enyeye anase nipa bi wo ho a waye juma onu obi wa agreement bi e wo company mu omo ayajo for 6 years contract no awu tesi amiso bua me na me kohwe me busiafo panyini se dabe wa bra ma me kwa wo de ko etimisi sa nipa no na me hia e wo mabrabo mu wo de sa o hawo e de betu mani ma ejuma ne wo ho aye wo panyini e wo fie o enye se bia wo hu me se me tira se ya ye wo panyini de omo sini ye e wo fie ye na na mo owu papa mo owu ye nua mo panyini fo omo ho ba media no mo de ba media so embe kasa wo de ejuma bi e de hye me sa me tu minimum kwa na be fa so na me de ejuma me meye me part na me de akomo mo sa na be ya ojuma na wo de ma me no mentimi nka kwa mo ejuma na de awope no na won sa entimi nka sa time no wo be hu se eman no ekoenim ensa mba chire sikanya enye easy say wo eni na won se metimi hu akonfo minimum akonfo more than 20 omukuta cars nkese ba nde minimum ye kase yi bicycle kura na nipa be fukura nipa no woni bi na wo be busa you say enye asimasi we na mi hunu we nipa kase okuta fie mensa okuta cars more than 20 and there dia wo be di kura po ebono dia na de sa dia na ba sam se dia na di sa ne ba kesu nu na di sa ne ba obi wo ho a wo hwe kesu en ya adwuma that's what people believe obi wo ho a wonu dwene se wo kesu bra en ya adwuma there is nothing that ebia wabu obi wagin sika nipa ne kire se majawo amanyame yanya announcement from abusuan for dede na wote na chene nsu a eto enso still the jumedi no be de be bantam te se dede bi na mu a nsu to gidigidi pa so jumedi no ko papa yento aso what you must hear e curse na mafo etimi curse some of the spiritual people nipa no aye na adwene se wonu no wombu obia na wanya ne wansi di kura won fa na se juma na eye no ye di ndwan ndentwie mponchi na ye di yes adwuma no ye fa ejuma bi wo ho a ye di ndentwie mesa na ye di ye ebi wo ho a ye di ndwan mesa na ye di ye ebia wo afra mi wo de juma bi e di ahye mesa ade ne eye ndentwie mesa na di be ye ebia sika ni brinti no na wa che se ndentwie ba ko betimi aye na wonu wan kasa kofo wonu se ndentwie ba ko entimi yes adwuma no wo ji a ejuma enye yi sa time no usaka che nipa ne te pe bibi ka ho obeka say no ejuma no mentimi anya for the beginning no na wan ka che me say be dey be ka ho enna emma won say report bi eta e ba chire we asima sisi afre say we ajimisika wa ye enye say nipa na ye ba enya complete ye say ade ne ye 100 that make sure say be 100 no say e 100 would 80 the year menua e be ka kwan mo ye nim say ejuma we e 1 week ejuma ye nim yenim say adwuma we eye 1 month yenim eye 1 year adwuma yenim because answer na we be adwuma no we be nipa no edin
ne maame din ne papa din na wo da na wo ba ewiase da na wo ba ewiase na wo bagi na wo da ka ho na wa hwechiri wo hwechiri a o how bi bia wo nipa no busia na wo firi mu ba wo hwechiri a panfo no be yi a kire wo omu yi kire wo hwia o honom na wo be de wo be kire nipa no say na e ma wo abrabo ni say entimi enkoye ma wo ansa na wo betimi aye de na wo hu ekwa na betimi afaso na wo timi bua nipa no enya sade a nipa no nya frɛ wa wan bisa ne din wo de ne say e na wo pɛ na nipa na kire wo say me pɛ na wo bra me na ma abrabo ntimi ko nim wan hwe kire waji sika adwuma na nyeda bia na ade bi wo ho a wa ma hanu man sam refi o say yetumi kɛse obi yetumi kɛse obi na ebedu bebi no okonfo obegi din a onye sika na osre ansa na odi ha ne hia me pa saa time na ye kɛse na ne suma ne wen na suma ne turo bi a omo no mo yi omo ma na se bone a waye no e na di na chi ma me bi sha wasem ba ko bi ewiasifo nyina omo hweye wati amro bakese bi pa first Ghana kana ye bonde o si a friend atai ana wa o wonsa wom sesia obi anim se o waduro obi anim se ansa na adiboni besi ni so no na satam na no suma na kasa kire no friga anase ahamenko dana umbechu chino no aduro no wonfa o so yi na do no menua aduro na ko what you see case ndie to me in the case ntimi nanje obi kesu a maja wa manyame e different enu de nyankopon won jintentem editi said eja kakra ansa na ebedi awie wohunu nde ba kina obehu nti susumodjuma na yeye no minimum conform more than 20 and there nipa ni bedi kura pon ebo no gise wa frɛ obi ansa na nipa ne kanya bibia ma na ansa na wo ya de atodi na de ba dia ye say ye no say ye hu say obi hu kire no a betimi yi nipa no efiri ahun kire mu me hu say menya kokofo bi ne hu kire no a metimi bua no metimi frɛ na ka say o menua bra na me bua na wo no wa bra bon no entimi konya sade a obi ehun say wa brabo entimi nkoye emma wa ye nyina enim na ye de agu ase no entimi me nipa bia metimi yi nipa bebre enya ebia nipa no mu hia mbo anko a ye nyanko konfo bebre mutimi ba me fie dia ombedi na ya bo omo enti no ye susumodjuma na ye no ade na pro na ade na enye no enun na ye di ebo ye bra what you see Friday they say me say medjuma nyina ho nyina ye Friday wudi wodjuma edi hye mensa say Saturday a meye Sunday meye Thursday na ye ejuma and by Friday die na midi ejuma no kese pa edi konsuo mu na me akwakoma panyinu no kasa na waji anopa by 10 o'clock na masaba fie mi ba fie enyumbre by 4 na man ko results no na me nti results no say nipa 10 a wine de na yeyi na wine de na anyeyi ejuma na me ye ewo maso ye no enye say bia wonya de ejuma ne ba na me say dey no 90 sa say oye konfo utumi ye agent utumi je ejuma na wa ma obi aboa enye bone ejuma de emfa na say nipa na me say wo wonsuo no nipa na wonya nipa da say ni o wonya nipa da say minu yeti ha no wadan fada na wo kasa odo ko nsu ase woni wonsuo ase wonya nipa da say ni wo ye denche na utumi dane nipa epie ba utumi dane nipa say da say minu yi see ya what you see enti ejuma ni enya de bia na e ka na wo media so ye de ejuma no ko ye be ejuma no pepe wo benya de ya wo pe sana be ejuma no enti lase obi mu ejimi kire say abosonfo ma wade ya en lasida enti no ejuma no sana ye ejuma no sana be ya de awudi abreye no won sa enti me de won sa enti me kan de ya wo pe won sa enti me kan de ya wo pe the last time na wo kase wo sana waka wadanfo no wo nsu mu no oboa wo no oso kase wo mpenufo bi ono mu a eya oje ejuma na wo de komo ono na wo refa na se wo san wanada mpenufo bi apafo mo so boa mpenufo na ye won so me ye ohene me ya agro hene e watamale manche mu ntino infofo no bebre wo ho mu ye nkokora esine ye ntino juma bi ba na ye dia ebia de etimi fa within 1 week no problem by a person na check akra me de be konsuo no so na me da kire mpenufo no so say obi anso won so man ya and wo ofro mu media from omumba da ntino na wo da mama ni pa say agent asem da bi me so no mutimi di ejuma bi edi breme obetimi fra bro kirem na wa na so ejuma de yentimi ye jise asimati na obetimi ye sa ejuma na di amawo etimi ye se ba enye agent di ye David omu ye agent ejuma no e wo susum omu ho ba ye de ye susum ejuma na yekuta ye ankasa yekuta ye butuma kese ya na ye de ye
yadwuma. Topic we yebetumi discuss ya yesi ya brew bi ase so motati a yes actor bi pan ko baba yes style ya brain ase sofo bi pan se no se beji din ya brain ase ko fo bi pan so beji ya brain ase ya brain ase no de na ekofa sa de ne ba last we me no twa program e catch you say to say me say any spiritual man in leader is my enemy say ukaya na e twa no studio nipa bia na we presenter bia is your big enemy in this world. Nipa na woni ye adwuma ba ko no me we your enemy. Men fa na say ebia nipa no ye wo brade ya eno no problem. But nipa bia na wanya wo brade na woni Jesus sum adwuma bia no is your big enemy in this world. That's my first word in my any program I'm using it. Nipa en fa na say me we adwuma ba ko na ye. Wo mbom pa ye say me ko enim. Wo nipa no wo bom pa ye say bia dia wo ye no entimi bra fam. Me timi ka sampai no ye adwuma. Me niwa en pa bon en say ebia no wodi ube kwa bosomso wodi ube 90 edi akwa kwa sana ebe ya wontimi mbre wase ba ade ba ko na betimi afie ba wo ena enam wakoma fita na wukuta woni ne wodwini nipa ne adwene bone dia nipa ne be ye bia no wo be ye wo ebe se malaria kaw kakra no ebe ma wo hu achiru kakra within a week na atwom so a ebe san ayede akwa nipa no so nti obia na woni ne ye adwuma ba ko no memfa na se wo ye wodofo never me na meka on social media nipa bia na woje woni ni adwuma baako is your big enemy in this world memfa na say we wonua memfa na say nipa bia na woni ye say me say spiritual man bia na wo Ghana is my big enemy every day this word any platform you call me kasa how possible because obia ye na adwuma nipa akontumi hwe nipa mo Ghana nyina how da na me bom pa na say wo see wako obi fu ma twini kura se na eka no ko obi fu ma wo so nkwan ne okweni enti sa da metimi tu kwan ekọ we bi na nipa no hu se wo ya kwala na wodwen se na we da ye chance adwuma we no de omunim ye de anyame edi maaye no aso ye ni from there ekopin judgment day se anya bibia nka ho kura ye de anyame ase ba adwuma ne de ye beba abetu nipa fu men di agro obi wanko school da wo ye illiterate woni certificate bia woni wotimi atena social media bu na why university me no me start sometimes me join start me tias obi timi frame say obi abum adwumi sika say wonim say me nim konfo bi wo ko a otimi ma obi eto ne fie full story building ye say sel contain no konfo timi ma obi eto ne story building na wo bunu kwase a omotimi ye enkrata fik 1 ti say wo mo ye timi ye krata fik 1 na mo agine obi japade ne nyina no yenim obi ase na ye wo no ende na mekase wo hunde ya wo hu akina dia wo ye bia no ya de bia e question mark na wo mark edit wo judgment day no wanu mo entimi buye nkasa what I say this wonsa we ena omudi be de omudi be tro bi beba wanu de wudi mekase David nyakoba di messenger be suma messenger e wo mu ona wo ade bia na wo ye wuyase bia no e te say wada anajo wo sunsun enfa na ekọ a wo wunim wo gunu de wuyase ka ade chi na susum ne saba na wa sorry ene na emma sometimes befu ojimi chi nipa no sometimes na wo ada na wo firi na wo kọ no befu okimi ko hia wo susum na wa chi wo susum no ene na timma obi ada na want na soro no eya nipa bone na wo hia na wa chi wo timi ji wo kra nti ejuma na ye no mi do nyakopon wona obo soro na obo asase ejuma na ye no wa ba ye ho a ye didi wa mba ye ho a ye didi ba je nyanko akonfo no ena omuma asisia no people that don't have belief about spiritual issues but to me wo me do nyakopon say me binti ba ka oba pina me ma kula na peko na me ma kura no na hu say ye ka to me a hu say obi wo a woni to me ene say bia be yisika no doesn't mean matter awan ka metima nya pin metima nya ebia kura no ni pin metima de pin no edi am mutina na ma wo me ha na pia ba manumu na pin ho me ma kula na me mam kula apia bam am I said be your program no the person man for hu say me do nyakopon say tumi wo ho tumi enye say ade bia na obi be say we say we enchire hwi o ba ya ade bia ye nnama dada ejuma bebre na ye fa say wo tu kwa wo tumi fa we nko wo si we nko na ye wo tumi a na wo kwa wan fa we anko a no ade boni be hia kwa mi so a ade no when na be defend o enti aduro ye di edi hye ye ho ye mfa we ni emfa mboze na ya aduro no but let's love one another ye nyina ye nipa ba ko na ye ba say ye baba abebo man no
wuna wo dwuma entimi koye wuna mimi hia e wo mabrabo mu wuna mimi person won bra na mentimi ya ade a obi entimi ye mimi dwuma na me ye de mimi ye no ba obi wo ho a wono no de ne de ne che won sai ni nua na ni de nyeye nyankopon so wonye kwa se nipa da se ni o nyame won promise obi ade na wa feel nipa no enti de enti na me ka say any spiritual man is my enemy every day. I'll continue repeating it because to sumojuma na ye no mimi ya adwuma we si mini medwuma na me ye and na minim amafo no ombo am ho say media sai krampo a galamse adwuma ansider oman chi he my chief ewo prisia wonimi matera prisia for 7 years my gold adwuma adwuma we say ya epeja ye bag ye ko galamse work ye kwa amafo we ba and dem be ba anopa ye be ya adwuma mo ye be di anopa enti no obi wo ho so a wo bu nipa che no won tibi entu kwanda ba mi se mi kokuma se mi ko na mi ko akra mi ko na mi no bia ni masam mi fa bodyguard bia fa ye mi kunkunkunku nipa bia na wo se wona tin bodyguard mi do na we kronfo mi do nyame na mi ka tell na do wo bodyguard so wona se kronfo mi do nyame na president anybody that was going with the bodyguard is yeah me nya asem ho asem be na obi anya so nipa bia say president no yenye education bi wa ha na nkofo ntia president no ono oyo man ni nyina japade e wo se ebo no ban se be nipa boni ni bi enkonko ha no na me ka se nipa bia na wo ye no djuma ne bodyguard wo ye kronfo susuma djuma bia be konfo bia ko na wo be ko a wo se ye ji consultation fee wo ye kronfo konfo bia e wo Ghana na konfo mu akonfo bia e na wo omuji consultation fee dia wo pe no se aye ya nyakopo tuya meka konfo bia na wo ji consultation fee mi do nyakopo djuma na nyeye enye nipa bia wo de una me perceive sometimes me blame media for too much make us blame me see me yesu too much na me here what you say me bua nipa utaba me ho utwa program just imagine just per 2 million keke never track nipa no wo na we media ni o per 2 million na 3 million me sumo obi e won ho fa juma kicho bi mano na nipa no was a problem na hwese be yejuma na sa enye juma na mo asale sa nipa da nipa 100 da e na wo ko mo ho a hwese dia wine dia na be ya juma na on fa dia omu dia ya juma no na e fa mo fa da ne wo nipa mu no mu ya juma o ho na me hu enukrefo na ntrofo no wo si ba nipa nso betuma ye bibia ma wa nkasa na ye yesu enu na me kire sa no se e bia wo person na wo hu nipa no hu se e bia wo person na wo track no na wo di obi ye dia se etimi ye sa mitimi hu gofo obi na mama obi akono ho mi ma ye more than 20 times person na me hu nipa no subai na okuta no no se na so akonfo no he yeah wow na mo na o mitimi hwe omo hwe o beta ene se mi ti wo se mi bibia mitimi so obi hwe na ma hu se juma na nipa no wo ye no e yari na ye beduru mbra bi no ye beyi omu nyina afu system no mo ti so far ho am na wetimi aso mo me ka kire wo se de omu gugu abrochire no mbido nyame so omu nim 419 no omu nim media for so munum say we mu ye 419 but sometimes be no mo sakwa atwa program mo that be say on dey me defend media for no because you find say wo call nipa no anye yi bo bi so akwa ma na ye yesu etimi eyesa what you say etimi me kire wo say again say 100% and make sure that it will reach the 100% but they 100% now with 80% e the yes adwuma na enya de na betima ye de e betimi ayeye ade amaye okay ene na mo amasumo san mo ankasa na mo so mo hwe but yen hwe ni say e koba say obi etu anamo okay otu na anamo no me de sometimes course ametenya e adwuma asem nkrata asem na awaresem e wa abrochire e ma brochi fonse ya me ndi omo agro e koba say obi etu anamo akomi akọ sunsumni yo ordina waresem na adwumasem ana se ne krata asem akodan no nipa na jinsika anye yi hoping say ebi ebeteki mre kakra ohia emma no wasan akofoforo ho onza ko tuesika hoping say emma se koye ya hwan no fast da ma no wo hu say ewiase ne kure kaye baako wo pese na ho fa weni menu enhwetu abaako ebetima yeye ba onzo pese ohia entimi wo pese na ho fa na entimi nyeye da enti wo de adwuma e de ma obi a ya bo 3 days na nipa ma wo entimi enduru eweye ba days no enduru na wo scantu no na wa sa time na so time enye ya fa ne say media na etwa we
and yes, we be kasa maybe 1 hour 2 hours never say we nipa say 1 minute kura na we be kasa message na we be ba bonto no e na amafo de omutie no omukuta nyasa esini yo what you say de omutie no obi mu kuta nyasa esini ye yesu ye kuta nyasa esini obi mu ba de omutie no and that wo aha wuko enim na wo beji asem wo be ka asem a ni bebia na wo free asa na wo ni bebia na wo ko ba en fe wo free bebi na wo ko na wo ko du barrier na police bisa say en fa na wo uzi minim wonnim a ende wonnim da wom nti adwuma na ye no me mpai bo nyina ne say nipa bia na wodi na adwuma be hye yensa no twedi ampo Nyankopɔn ma dia nipa no wo pe enti me nyeye ma no ha ebusafo nsuo no eguso a eto so dwumadie no guso a eba o ha na Nyankopɔn abom kakra Nyankopɔn ye na adwuma afi se ne nsuo si toi e kwan papa maye oh ye ho de san papa maye ye ho de kwan papa because ye nipa bia ye do afuom you say me say me do pa me fanda dawo me wa afuom more than 20 acres me do aburo me wa aburo to say 10 acres soya beans 5 acres and beans in kasa 5 acres ye tam bia ye do na say mo de mo skill enye wo say dwuma ne de wo tumi fa dwuma ba ko say wo dwuma ye papa mu nyina omudo na mo bewu ye na mo jaye na yesu ye sori ya yesu sumo dwuma de ba do de obi ando mi de me do pa me kasa me ndo na me boa eno na eboa mbusiafo no eduane wo fie tombi nso na ye kakrakra se nso to sis bebre na eye nhyirama ya na se ye no me nhyira pa krombi wo ho amu hinya nso da kroba kromu timinya me last month krampo ye side krampo ti ye organize malams any malams ye mpaibo pastors ye pa ye hinya nso ye nya ansa na mu ye mpaibo no ye wudin go emfa say a week time and nso e sha se na eba but you say organization nso to every year be krombi o mu organize every year be akra mu organize mu de mu hinya nso ne pa nipa na won do de a woni won hinya nso na say tamalezi nso fa nkofo ne cars depend area obi be to asase ama wa area na akoton asase depend area na ukoto wa asase dia obi be to wankasa wuye nipa omudi wakoho woni say area ha ensuo kwan wusu ope ade na ye fonti a woto a woni say ensuo to ebe ha wo enti ensuo emfa nipa sa depend area na ukoto wa asase ope ade fofofo obenya ade fofofo enti ensuo de afa nipa en kura say afa nipa and then 3 days kurampo ensuo etoye ewo ye side no on se sana ensuo ebobo no ensuo boy and eku nipa menu agrada enu ne ya no say bibi wo mana according to nipa de omu ye nipa 5 no moto ho and na ensuo ebo mu nyina ehwe ho ba menu ewu and na omu se menu so no omu aso and after there omu gusi ye omu adro but dey na this side no according to omu se nipa ba ko ewu mu wo ekronfo otumi ko wia nipa nema kumase wakra ni em say kesi na obi akesi no because we na say enchechiro because say mrebi ni edi hu nkomo sa say tender na ebo na kunipa no na sunsum ye soma om etesa won say tender no yem fa say obe family yiri ya say me say obe family yiri ya metima ye wo sa ana say obi mi suspect me yiri ya mema no warning say woni obi hihye ho a hwe hunye wo si da bida utimi suma agrada na ababa ye de utimi edi madua omotimi ebo enya asam kituwa wo se ensuo no ebo agrada no bo bia na wo etimi pa nipa menu sei na ne para ada ne black te se omodi ade bi edi aguno so no miniman bi ena no hwe wa ye kase se obir no fa nipa no so edi nachi ebe ka wada horma wudi mi yiri echi nti wada horma jai wasi dabi enya sa ena ne hwe wa ye kase wakosa ne ho yare wanya awonto waba si na wasako oba no ho anduru 1 week okotwa dia na suo no agrada be ball no pai eni dua na nyina menu eku no wo ho no enti sade no e real a e adwuma but yemfan nya obibi dia nya wo hwe bo anya wo hwe fa se ma ye boni bia makoma mu e bia wo dwene se me pe wo yere me so me pe wo yere e be da anya me ana want ma se e bia wo ye kronfo dia omu ye wa e be fa timvas enu ni duabo dia na ehu ne nyina no ye enu de che duabo no mo bo na eye media so de ne de enu de nya adwuma ba do mutimi ye edi hinta na obi ante ne de en de timi adwuma pa ba de e be ba media so nyina ne de enu de nya adwuma susum mi wo wanze me ka se susum bia uko obi buso ndan mo a na light wo ho a de a wo pe ye ntimi ye ma wo siro me ka kire wo no buso ndan en pe light use candle ye be sha se adwuma ko du candle no na ya adwuma na ya bubuye keti na oho aye clear ba busum ehu light awoko bi so bia
obi wo ho na wa je say time na agrada wo yesu tuma adwuma no kire say wo no wa bui akofo nim wa yesu no nyina no enka adwuma no ho ene na ma nim eya de egugu as bebrebe no spiritual issues yanji conversation fi e wo ho no yan fa laptop enhwe obi e kire ma no eya sidie na ye de hwehwem ana na tie na ye de hwehwe nipa hyebre mu e de ma no ana nsuo na ye de hwehwe nipa hyebre e de ma no light nsuo no yan fa light ube so like this uso candle krampo is better than eya ade bia ena sunsum omope ena yewo ade bia sunsum omuchiri nje fo na se oba ebewura wudam a wo ebisa no wo bunsa na se wan bunsa so wan bunsa wo kwa na ma no mbrem ba wan bisa na wo bunsa wo bewura ma wo behwehwe musa untimi hu se me say omo frame nde se me busia ni bi aka bebi sesi ya obi ba abisa me bisa ma no because you say yakwa ko si nipa na ba ye ba ewo nduaba bi na mepepe na me da adware na me da amama me na sana bisa metime hu ade e di a kire enye sa da wo behwehwe wudimi hu hwe ene na ma obi mu ejuma entimi ko enim ma mo yes say yenim de ye adro bebrebe ti say wanyina no menua ene enkire hwe enkire tumi enkire say obi do ye dia ye hia ne say dia nipa dia ma wo no ene na ebitima ma na ye dia nipa ni ai mesi bua me na metimi nya krata wa bua nipa na nya krata ejuma no nyina no dia nipa ne se wo pɛ no wotimi aya na that's the only final issue but we dey say jirafi nti mu who use for fun na to me wom ba ye no we no church we me be ya adwo me fa we nka ho me ya adwo me fa we mfa nka ho me kuta we die ta me kuta we no ebi wo hwa e bambo ebi wo hwa ye na ma bebre ebia ne obi wo hwa wona dwo se hwa akola we jo na nom ma me fa bebi na me fa ta wo di try ya enka me what just here and nti ekuta mu sa no mo de bo mo ho ban ye di boy ho ban bo bi de wo ho de ya enye tumi omuko friends say kacha center e water na Accra won say omutumi ye ndua bi de si no omokoto e di je say omu di ya abosom adwuma ba nya abosom adwuma na mo de ye obi wo ko omu di ade na de say e business e na omu ye ba adwuma na nya sanity make sure say wo tumi a na bitimi abo obi say na be obi tumi agidin for 20 years wudi amba from da nya sa dia menua wo be ya adwuma no there no sika nipa no be say sika na ba adwuma no de enye ye da emma nipa no sana adwuma na de eti nti ekwan ben na wo fa so a odi buo nipa me di ekwan bebre na me fa so na me di buo nipa me kuta abosom akuku down na me di ya adwuma na me sa kuta aya bi na me di ya adwuma eno no empire bo na for good 7 days 7 days no every night bia metimi so re empire de metimi empire no 1111 each one day 1111 na me bom pada me di nipa na dwuma di a twudan ponyakopon sem ewi ade chi me no for 7 days na ma twa ewi fita ewi no nam no me twa ne ketenkete na me da chi chama ne pa na ma pray nipa na dwuma no ma wi yen twa from there copy 1 week ubenya de a wope china dwuma no echi ba obi di wo ho dia menim sa na obi eye ne de ba me sa na me ma dwuma na me kire no ebi so wo ho dia eye ndwan no ne we no ne da ko aboso no ho ne de atwa dia ma aboso no na aboso no se ye de enye dia nipa no epe edi ma no na nansen de akobeba eye nipa ye kunkun omo enam so ma ya tese akopie parliament because you kunipa ne bia se sunsun fomo na moboa ame kunipa no me bisa se wo na ye sunsun ne no mu won nsa wo moja sem ne mu na mrebe na saade ne dedi answer na me ka sa no obi an hwe screen me number da screen no so me number is 054 388 0977 054 388 0977 menu answer na me ba question no so no nipa nam yanwi nipa nam what is omoku bi ewa ha omatwetwa ne nam omu de nam e de ye de ene question e bi yankoma de ba enye sunsunfo e na mutimi ye sunsunfo bi so e ka ho ba bi mu wo ho omu ye pastors e na omu ye sa de no pastors sometimes sunsunfo omu ka ho no mimi ba mi wogire se omu ka ho because nipa de omu nwi nipa nam yetimi ti se omu kosie obi na omu kotu nipa no funu ayi ne kase ida omu de ye de eye susumodwuma no omu de ye susumodwuma so na ye ka no pastors omu ye susumodwuma akonfo omu ye susumodwuma intinu omu de me kase ya akonfo ko na omu ye de omu ye sa na pastors bi omu ka ho bi ba me adwuma na me ye ne manya ka jo se
yedi nantwie na ndwan na nkrama de me krama ni proku de me ko mo esin bibia me krama ni proku omo ye medjuma kese ye pa esin bibia ba nipa da sene de ye mfa nipa da sene emfa mima so ye de ye mfa nipa da sene emfa ba nipa nam nipa pass omo de ye nya koma de omo de pesika dro nti obi timi ka sikado eni ya sikadro e wo ho pa ko pefiri ho amho nya sinsunfo ya na me ka je sinsunfo bi wo ho omo ye nim ebi mo ho omuta yesa ba end of it no e de na e person na mbra kire e wiase japade nyina no wo begya ne hana wako sa time no wo ma nko a okunipa 5 wo di aye obi ahu ba nyakopon de wo hu na what suspect obi office na dwume de odi nipa ba ye da ye man suspect susu ni be ya na wodi ba mi o gide se obi mu omu ye ba mi de man suspect obi se man suspect obi ya no and the me make man suspect obi and the means suspect bad ba mo si ekunipa ni bi twa ni peti me nya hu ye ba me tati ndura no obi se ni video bi ma me ndura e wo guzu wo me fo omo hu se omo kuma me bi e no mo pai ni yefu oyi akwara no atwa akwara no ba ko e no mo yi me wo video no se si akwara po omo yi akwara nan ba ko e no mo twa ma me ni tiri no mo de e de kwai e wo em se yesu nyana se briku no na za de na si ye ndura se amusunsunfo ya na ha mo ye di mo din bata ho se me so o amafo ba me fie sa no mo kun krofo me no bi omo ba me fie se mi na omo twe nipa ne moja e de ama lakle so nipa na mo kun omo no omo ache omo to come be the assembly show so je for omo ko mo fie na me omo frɛ me na me koye nso no na ankofu go mu nsem na mo bisa se omo nim na mo si omo nim pa na mo bisa se kwan best na omo nim na mo si omo nim e wo krom ba me no omo de link bia enda me no omo ntem na so je so ka se enda me nko na me safa me ka na me tuna me koye ba mafo ni nyina gina se omo si me na omo ku nipa na mo twemo jan de ba ino entisa se abisimu die ya enti no ewiase no asa no bibeka wasem bone no e dependi ade na wonya me do nyame se me si anka me ni once dia me ni bibia na me da me ni hwe a obi enka masem wo se amafo bobo me di oboafo se saade no de e wo ho ba me nim se asimasu we se no mo yesa enti no ye de ye ne se nipa o how bi eda wo so a wo de fabra na yemboa wo media na ye no anya kasa bebre wo be kasa 1 hour 2 hours nipa bia na wo hi amboa no won fa number no fa frɛ amboa bi wo kwa na bitima aboa nipa na etimi aboa nipa no ba nya se wo be kasa amade akɔkye enti no my end your program na wa ha na ye ende we hammer me because wo ba be kira de waka nyuma bebre ba fa ha wie mame ye beda be sori ne senado president ese sene nipesi wu no kwanansia captain smart program so ye kochi guy bia o taxi driver wetumi allege say MPB wo ashama ho ba bi o se den anka ho ba bi wasie nipa amanada ama no court aso ni pechi ama am say omugu so yenhwemu omukopa ebe ko ya ma no cause police for say odemu no betumi aboa ma nhwemu ayde akoso se ade we kodu na ado enim no kasa se na musi ye modwuma no ogusunsunsan figana ebeboa na mu ye okay ti say mimi say ho ne de mitam kan mimi say de eye okay ba sunsun modwuma de obi ni ho no betumi agusunsun dwuma wo Ghana se na nado ka se be say o man na ebeboa ogusunsun modwuma mama exactly 6 months wo beti say waka baby we dey go pass mbe yo ogunu na ebeboa say Rwanda president ogunu there susumajuma wo ho ansana omobo Ghana krapo susumajuma wo ho ansana Ghana ye Ghana ndi susu ombesi obi oheni a eya busum no mo beti nipa no oheni enye Quran enye Bible eno omo beti obi oheni bia e obi aso wenyina no eya busu no omo beti obi oheni enti no susumajuma de obi ni ho no betima akase susumajuma se ukase Rwanda president akanse de me ne kro ni ye se ukase yen cancel TV station and na media there atiase na media na wonim se ye media nso na boama papa ne bone ni na ba mani pada no ho so media betimi cancel TV station betimi ba susumajuma de enjime amafo nimi amafo kuta me contact omba me fie de bia we beti menka na waka kire we so ti menka na we aka kire we be na susumajuma na atwa so there's no way in the atwa so da enti no media no mutima stop media TV mutima stop ba susumajuma de you say ewiase be pon a susumajuma sa ye de apon no enti wo ni say president no e ba say oguna
yen omamba na ebi e de sori omufre o ma ware enye o me pesunsun ni pesunsun omo so no omo so bekoso abra na se no be ma omo so ha oni tu etwa omo enu na ebe ma so obi ono sata me wotumi nya wo number kurampa we wo me number dada obi sa we di be ma we di be men kanse ombe contact mu no sisi akoba se president sisi nipa ewududu nti ma obi enye sunsun adwuma Ghana ha na so obi wo spiritual marriage a odi be ye den sana me pese me hu enu na me ka kire no se entimi ena wedo no de na wuka de entimi mbaso da ade na ebetimi abaso de ebetimi yianum yi ade akire o ba de na etimi mbaso de me ka se me yianu kra me sa ma no kwa enya de na ebetimi abaso da entimi mbaso da yimi nim de me kan entimi mbaso da se entimi omeka se ebetimi abaso krampa omeka se nipa be na omu tiso wo yesu sumajuma police for omu ko chi no enu na edi o how kese be ma aban no entimi mbaso menua susufo ho wunya hu susu ni de se woni tambia wo ye interview ba be do Nyankopon se wunya hu susu ni da nipa bia na wodi ba wo page ni so nyina no susufo page ni fo omo ho ye nyina ye wo do mu che ye 1000 omo ho mi fan dada wo omo ho from wo the camera se omo no kura camera no omo ka se omo pe ade bia na ne o solution be na so efia na do afrɛ se o chief o comfort amani nipa ewuwu dodo nti boam ne mpe solution wo so sem no be ka kire na do de aboa no meme de se meme se de omo frame sa sem ne de a me where de na me de ma wa sa me ka se o ye de kai je se meme se omo se enja ye be jai obi mu de omo njai ba me se wanga se mu njai na mo mpe solution a edimbone amoje no e be ko forma na ne se je se pai bon e de be touch nipa bia na wodi sa boni na ne tu entimin daddy no mo ntumi sa nipa no enye sai kwai na betimi afa so dia ibi no na nipa dat ne betimi aye mo no bi am betimi aye a o di sa bon na betimi ye won na be bre ba de bi wo be ya de bi nim say ade na me ye we enfa so wom ade we na me ye enfa so bia eni so wo pia bon abon tukure be kata me na maboa na mo chi wo be kata wo twantro ade na tamra wo be sa de wan pia bon ambeka wachi wa se nti tutu modjuma de nisem doso ye na me jim ka se nimbe be na wo firi na wo nimbe be na wo ko nti susu modjuma na ye no ye ade na ye na ye nim de ye pe wachi ase nti susu modjuma ne de mimi de ne nyina se nipa bia na wo no se o ha bi eda no so no fa na fa bebe na do de we ye president de we ye president ye pe no ye pe no we ye dia nti no ye bompa ye so e ma no na ko man no kwa entumi ko ni ma no na de wo pe bia entumi yi na ne ye kakra na 3 years na kana na 3 years no na won timi din enfa free so ye say ye no say me be na wa ya duru no na wie ye na wa duru no won timi to aso biom enfa na what I say ye say won timi bua Ghana ne me ka so won timi bua Ghana me bua susum no na do won timi bua Ghana ba ye pe na asem wa na wana mu visit won timi bua Ghana oh de won timi bua Ghana na de je say your mama wono kwa won timi bua Ghana politics na wo ye wo che bia wo jina enya wa oh enya wa wan say obekan be bia wo susum adwuma no mu o say wo hu ade wo be ka so wo ye endit ni media na do ntime bua Ghana o ba se Ghana de obi enim se Janado de oye nyame no kwani senka enye ono anka be ko ahoche ma chense ana mu hu ne sa kire kwa esino obi a ye vense asema na okan trato na me se ye bia na me ka se mfato se nipa ama omo adwene nda ho susu modwuma na ye no mu na mo hwe ye no bia mu kuta adwene esene ye o ba ye de ye otumi na ye di bua enti nimbe na wo free na wo nimbe na wo ko me last when na me catch no nim dia wo pe me ma obi embu kwase ya me number na da screen so wo pe a wo da final free wo pe so dia obi em for so number na 054 388 0977 054 388 0977 me number no say yare o aso e kona no bi bisa yare be na o mi say yare obi wo ho a wonan ahono aye kase a entimi nko metimi pia dona mi da sawo ya de metimi di ebikure di mana abrochire se wo abrochire wo invite me wo person na membra metimi aba metimi apia dona wo ha na mi da ba aba ya ma wo person so na fa mane wo so etimi di mane na aba be duru nsem o mi woni pa more than 20 no metimi di da mi mane wo aduru tambia man bi ko makaya de asem man bi mi do Nyankopon se ngwa kire mi se woni ska mi tumika eko ekurasi eko pe mi ko gi aduru edi ebe rapi bibia edi ko send edi mano na watch sense nsa ba ikire no aduru wa man krameti ko man na se no $2000 edi mame ko tam na wonni bi ko matimi aboa na enye se na amia ya don no ho ato no wanya de wope nti sometimes obi niska kurampo a ade bi kakra bitimi ya aboa na de wo de ye na boa enye sika na ye bibia ebi mbre bi wo ho bi woni bi na oni so pembo wo be ne de
enti ye boa wo bia be boa wo ndi bi so a ye be hu kakra na betima ye dia boa enti ye ni na kora ba kakra no de ye be ye na wo hu say dia wo pe no yesu ye bompa ise Nyankopon gina wo na dia wo pe na wo santimi kama wo. Last question ko for so mo charge om do bro chief for so mo charge om dodo wa ye na twi mensa na me de ka kire wo no depend ejuma na wo de be ma me obi wo hon so dia oni de ni say for girls me pay for girls ti ni dia ni say obi wo hwa Yankopon na di ye obi wo hwa ye na twi bako mensa obi wo pe bambo na nkola ye 10 akola bia wo be bo ne ho ban bako sana ide na tinu nyembo dabi we be ya edin 10 na fa we fa antimi ye da ntobia obia ne de bako nti say no twi mensa na twi bako betwa na twi bako 5000 4000 ndio omu ye kase pa ise 3000 mensa nya nti o ma 10 obo ho ban 10 times 5 ai ene say ne adwuma keto de ye kakra ba nya ni nyina na ye we nyina na anye ye ho ne asem no na anye ye mi pe just kase we me pe evidence o me pe ade na me tete ade bia ye pe evidence me kase me ya de ma wa me nim dia me ye na me di kase me nim bebe na me frina me nim bebe na me ko what I sent me mpa ebo ni na say nipa be no omuti ye no omfa o believe fa ma me na me ntimi mbo omu na de omu pe a omu sentiment kan odi we chi akwa no tuya o mimi de ma ya ka chonso mimi watermale na me sa wo techima enti nipa bia na wo frame a onye we nya ko bi o ma nan phase ya o hwe ende no kra o nipa bia na wo hia me watermale e wo UDS campus yeah misa wo techima e wo ti obodom enti nipa bia na wo hia me bia but teacher ma ho ni na wo ti obodom no te wo de wo how e ba na ko point me wo sa be card ya wo pe yɛn fancy ɛyɛ see ne chief boa for comfort Germany wudi no yɛn fa ba ko cause we o kan Dramani no ɛyɛ mi na de pro team mi Dramani kan bo bi so hɛ nda Dramani mi oboa for no de obi na se oboa for bi ani Ghana ha obi na mji se mi ko nipa bia na wo person hu me videos wo ne won ko oboa for TV mi akata me page mi 9k subscribers wo ko oboa for TV na English nko me ka twie wo ho the progress ni is about English wo ko oboa for TV de wo hia bia wo be hu ne wo ho. Okay, and na you better recommend oboa for TV ma mo se mo de mo te brof na no bi se ya yanka brof na se na me interpret but omo asanse mi njai nti emfa nso ade baby am be kan wasem ye ne okonfo German na twin komo fa bi bobra share video na like na subscribe me na so pepe 50 minutes pepe nti ye fancy meche obofo no meche chief boafo ya nkasa ote eja ye ba ye no wate ase ne ya twin komo nti hia pa na me nche media police alaji share mame adom nti amen. Akan TV, the internet, the bro. Subscribe for more.